अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, कमल मारूफ मेरा नाम है और मैं फनफ्लिक्स के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और ये मेरी एक और वीडियोस है। मेरा जो फोकस है वो ज़्यादातर बच्चों के रसाइल और बच्चों की किताबों पर होगा और कुछ ऐसे नावल्स होंगे जो अपनी इनफरादियत के बाइस और या जो राइटर ने उस पर उसको सस्पेंस या जासूसी के हवाले से या हॉरर के हवाले से लिखा है, वो नॉवेल और वो किताबें मेरी फ़र्स्ट चॉइस होंगे जब मैं आपके सामने अपना ये कंटेंट पेश करूँगा। तो इस हवाले से जो मैंने आज एक आपके लिए एक ऐसा रिसाला निकाला है जो मैं भी आपको उसका टाइटल भी दिखाऊंगा, उसका तारुफ भी पेश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के 2 से 3 दर्जन तक रसाइल हर माह शाया होते हैं। उनमें कुछ ऐसे रसाइल भी होंगे जो सहमाई बुनियादों पर शाया होते हैं या 15 रोज़ा भी रिसाले होते हैं। अब एक साइंस फिक्शन एक रिसाला आता है, तस्लीम जाफरी साहिबा की मुदीरा हैं, वो जीस के नाम से, वो 15 रोज़ा है। इसी तरीके से जो चांद सूरज के नाम से एक रिसाला आता है, तो वो नौशाद आदिल और मेरी और नवीद भाई की इदारत में शाया होता है, मैं उसका मुदीर हूँ। वो 3 महीने में आता है सहमाई के तौर पे। लेकिन ऐसे बहुत से रिसाले हैं जो 1 माह में शाया होते हैं और साल में उनके 12 शुमारे होते हैं। तो मैं जो आपसे बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रसाइल तो बहुत शाया हो रहे हैं और एक जो रिसाला है जब उसके साल में 12 शुमारे आते हैं तो उनमें बहुत से शुमारे ऐसे होते हैं कि जो याद नहीं रहते। उस माह तो वो हमारे ज़िक्र में रहेंगे लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद हमको भूल जाते हैं। कुछ शुमारे इतने स्पेशल होते हैं, इतने ख़ास होते हैं कि वो बरसों गुजर जाने के बाद भी उनकी जो एक इनफरादियत होती है वो कारी के पढ़ने वाले के जहन में रहती है। तो उसी तरीके की कुछ शुमारे हैं जो मैं वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने पेश करता रहूँगा और आप ख़ुद भी देखेंगे कि वो वाकई में उनकी जो इनफरादियत है उस रिसाले की, वो दीगर रसाइल के मुकाबले में वो ख़ास नंबर बिल्कुल ही अलग है। अब जैसा कि आज मैंने आपके लिए जिस रिसाले का इंतखाब किया है, आपने चिल्ड्रन लिटरेरी सोसाइटी जिसके जो मुदीर आला हैं फ़हीम आलम साहब हैं, और उसके तहत जो रिसाले शाया थे जुगनू, बच्चों की दुनिया और बच्चों का बाग, और आप जानते हैं कि उनमें कुछ रसाइल जो है वो 50 साल से ज़्यादा अरसे से शाया हो रहे हैं और कुछ जो रसाइल हैं बच्चों की दुनिया 75 साल से शाया हो रहा है। मैं समझता हूँ कि फ़हीम आलम साहब की जो इदारत में शाया होने वाले ये जो रसाइल हैं, ये पाकिस्तान के कदीम तरीन बच्चों के रसाइल में इनका शुमार होता है और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी है। और फ़हीम आलम साहब ने चूँकि मुदीर आला हैं तो उन तीनों जो रसाइल के जो मुदीर हैं वो अलग-अलग हैं। तो उन फ़हीम आलम साहब ने जो कुछ आइडियाज़ ऐसे थे, जब उन पर अपने ख़ास नंबर शाया किए तो उन्होंने पाकिस्तान भर के बच्चों की, क़ाराइन की और हत्ता के मुदीरान की भी तवज्जो हासिल कर ली। तो आप ये मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, आप कहेंगे कि बात लंबी हो गई। ये देखें, जुगनू का जो ये शुमारा है ये किरदार नंबर के तौर पर सामने आया था। अच्छा जी, इसका जो सने अशात लिखा हुआ है वो सने अशात है इसका जून 2021। आप ज़रा एक बार इसको और देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरामैन को इसके फोकस कर दें। ये देखिए, अब जून 2021 में फ़हीम आलम साहब ने जब इस खास शुमारे को शाया किया, अब आप ये देखिए मैं इसको कितने साल बाद, मतलब मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि ये इसकी वीडियो फनफ्लिक्स पे आना चाहिए, यूट्यूब पे आके इसको महफूज होना चाहिए। इसकी ख़ास बात है, इसका जो आइडिया है वो हमारे बहुत अच्छे सीनियर नॉवेल निगार ग्रेट राइटर नौशाद आदिल साहब का दिया हुआ है और उनका जो नाम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और वो बच्चों के अदब के लिए 30 साल से काम कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े नॉवेल निगार हैं। ये आइडिया नौशाद आदिल के जहन में आया कि बच्चों का कोई एक ख़ास शुमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम का तमाम जो पूरा शुमारा है उसकी सारी कहानियाँ मखसूस किरदारों पे लिखी गई हों। जैसे कि आपने चचा छुटन के नाम से जो है उनका एक किरदार आया करता था, या एन गैन के नाम से आता था, या मेरा अपना एक किरदार है खालू झगड़ालू के नाम से है, या बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो एक मखसूस किरदारों के ऊपर कहानियाँ लिखते रहे। तो नौशाद आदिल ने फ़हीम आलम साहब को मशवरा दिया कि एक ऐसा आप शुमारा शाया करें जिसमें सारा ही शुमारा जो मुरतब हो वो सारा का सारा उस कहानियाँ उसमें मखसूस किरदारों पर हो। फ़हीम आलम साहब चूँकि अच्छे आइडियाज़ की कदर करते हैं और वो बहुत अच्छे मुदीर हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि नौशाद आदिल को कहा कि आप इस खास शुमारे के ख़ास मुदीर होंगे, यानी उन्हें उस खास एक शुमारे के लिए मुदीर एजाज़ी बना दिया।
تو اب اس کے اندر جو کہانیاں شائع ہوئی یہ دیکھیں، یہ جو کردار نمبر ہے اس میں ساری کی ساری وہ کہانیاں شامل ہیں جو مخصوص کرداروں پہ لکھی گئی ہیں. جیسا کہ کبھی جو لوگ رائٹرز ہوتے ہیں اور اپنی کہانیوں کے انہوں نے ایسے تو سینکڑوں لکھتے ہیں مگر ان کے ایک مخصوص کردار ہوتے ہیں. تو اب میں اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے ان کے جو رائٹرز ہیں اس کا کروانا چاہتا ہوں. میری اپنی بھی کہانی اس میں شامل ہے. خالو جھگڑالو میرا کردار ہے. اچھا، محمد فیصل علی ہمارے بہت اچھے رائٹر ہیں بچوں کے، ان کا ایک کردار تھا مسٹر یوسفل. اس کے اوپر انہوں نے لکھا مسٹر یوسفل بنے سیکرٹری قرۃ العین ہاشمی. انہوں نے منع بھیا کے کارنامے لکھے. ہمارے جو فہیم زدی صاحب ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت اچھا کردار تھا ان کا برقی بھیا. تو ان کی کہانی پرائم منسٹر برقی بھیا کے نام سے شامل ہے. مہوش اسد شیخ نے گبرو میاں کے نام سے جو ایک لکھا، اور ناصر محمود فراز صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا کردار ہے چاچا کھجلی، ان کی کہانی بھی اسی نام سے شامل ہے. محمد رمضان شاکر کی پھلکے میاں شامل ہے. اب اس کے علاوہ جو نوشاد عادل ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک مخصوص کردار کی کہانی اس میں شائع کی. اور اس میں پھر مصعب شاہین کی نظم ہے سستی چچی پھرتی. اور عماد حسن صاحب کا جو مشہور کردار ہے انور ماموں، اس پہ ان کی کہانی شامل ہے. انور ماموں نے فلم دیکھی. پھر نوید احمد کی خالہ کریمن شامل ہیں. اکمل معروف کی خالو جھگڑالو شامل ہیں. تنزیل احمد کی بوا شکورن شامل ہیں. محمد فاروق دانش صاحب سینئر رائٹر ہیں حیدرآباد کے، ان کی جو ان کا کردار ہے مسٹر اینگ گین. ان کی کہانی مسٹر اینگ گین کی بیکری کے عنوان سے شامل ہے. اسی طرح رمضان شاکر کی بھی ایک مزاحیہ نظم ہے، اور گول مٹول کے عنوان سے ایک نظم شامل ہے. تو مطلب یہ کہ ایک ایسا منفرد شمارہ تھا جو صرف اس کے مخصوص کرداروں کے لیے لکھا گیا، مخصوص کرداروں کے لیے شائع کیا گیا. تو آپ یقین کریں میں نے اس کو برسوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا، آپ سے جب میں یہ رسالے کا تعارف کروا رہا ہوں تو ایک اور دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نے اس کے جو مدیر اعلیٰ ہیں فہیم عالم صاحب کا بھی ذکر کیا، اور جو اس کے مدیر اعزازی ہیں نوشاد عادل، ان کے بارے میں بتا دیا، جن کو اس شمارے کے لیے، چونکہ یہ تجویز ان کی تھی اور یہ آئیڈیا ان کا تھا، تو اس شمارے کے لیے وہ اعزازی مدیر بنے تھے. اب آپ کو یہ بھی بات بتانا تھی کہ جو اس کے جو نائب مدیر تھے وہ ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے کہانی لکھنے والے، بڑے اچھے مترجم سید عاطف حسین شاہ صاحب. اور وہ اس کے جو یہ دیکھیں آپ ذرا، انہوں نے بھی اس کا اداریہ لکھا، اور انہوں نے اس وقت شاید 1-2 مہینے پہلے یا چند روز پہلے انہوں نے چلڈرن لٹریری سوسائٹی کو جوائن کیا. اور اس میگزین جو میرے ہاتھ میں جگنو، اور اس کا جو کردار نمبر ہے اس کے وہ معاون مدیر اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ سامنے آئے. تو یہ ایک ایسا مطلب ہے ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے عاطف حسین شاہ صاحب کے لیے، کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا جو ایک شمارہ تھا اس میں ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، ان کا ایک حصہ ہے. تو دوستوں، یہ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پیج کا دکھاؤں گی. آپ ٹائٹل پہ دیکھیں، مختلف طرح کی جو شخصیات ہیں اور جو کردار ہیں وہ آپ کو نظر اس میں آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں، میں 3.5-4 سال کے اس شمارے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بچوں کے ادب میں کوئی عام شمارہ، خاص شمارہ بن کے آئے گا، وہ ضرور برسوں تک بلکہ دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کام کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی.